يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. Al-Fatihah lirruhi sahibir ratib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas wa ila Syekh Ali bin Abdullah Baras wa ila hadrati jami' masyayikhina wa walidina ajmain wa ila hadratihim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائب إلى الله تائب إلى الله تائب إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لروح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق الواجبات عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة لروح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس وابنه صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإخوانه سيدنا عقيل بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن وصالح بن عبد الرحمن وسيدنا الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه الجميع وسيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس شاري هذا الراتب والشيخ علي بن عبد الله باراس شاري هذا الراتب أيضا وأصولهم وفروعهم وأهل تربهم وجميع الآخذين عن سيدنا عمر واللايدين به والمنتسبين إليه في جميع أقطار الأرض أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا وعلى والدينا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا وجميع جيراننا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أوراه الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أوراه والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق الواجبات علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أوراه أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلح شأن ظاهرا وباطنا بالدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك
أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد إذا بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بكل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بكنافك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا ووالدينا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به وبعلومه بالدارين amin. Daripada Sayyidina Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yadfa'u bil muslimi salihi an mi'ati ahli baitin min jiranihi al-bala." Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan daripada amaliyah rutin kita, yaitu pembacaan Ratibul Atas, yang dilanjutkan dengan niat kita sama-sama, yaitu niat kita yang pertama niat thalabul ilmi, yang kedua niat kita menunggu datangnya atau tibanya waktu salat fardu isya berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dari dosa dan kesalahan kita, mengangkat derajat kita dan mengabulkan hajat kita, amin ya rabbal alamin. Ada riwayat daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar. Ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Jabir. Jadi orang Bahari itu gelar itu ada. Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar. Ibnu Jabir Abdullah bin Jabir. Ibnu Mas'ud ada 4 orang. Abadilah al-arba'ah. Ibnu Mas'ud berarti Abdullah bin Mas'ud. Lah ini Sayyidina
Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah taala, la yadfa'u bil muslimi salihi, menolakkan 100 buah rumah tetangganya daripada bala dengan sebab seorang muslim yang saleh. Jadi artinya begini, keberadaan orang saleh di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kampung daerah kita, itu sangat banyak manfaatnya. Maka oleh sebab itu kita banyak berhutang budi dan jasa kepada mereka. Nah, orang saleh, ada salah satu guru kita mengartikan orang saleh ini kadang mesti kiai, kadang mesti ustad. Yang jelas orang ini baik. Jadi biar bisa memahami seorang dia, orang tuh orang baik gitulah. Nah, kan mesti orang apa kiai kada. Jadi tahu diri punya orang pun orang, ya. Artinya betul-betul konsekuen dengan agama. Jadi bila ada seorang saleh di tengah-tengah kita, maka itu 100 buah rumah jirannya itu akan terhindar daripada bala gara-gara nang saikong aja. Cuman kita di kampung tuh pun ada pulang nang berbuat onar, nah itu bersaing tuh di atas tuh doanya kan. Nang saikong menolak, nang saikong memancing. Nah, jadi kita sangat beruntung dah. Apalagi orang saleh itu apabilanya berdoa, masya Allah, salah satunya di waktu tahiyat itu, tahiyat baik, tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Ketika assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, ini akan selalu kecipratan doa orang-orang saleh. Assalamu alaina, selamat atas kami. Siapa yang dimaksud kami ini? Ini kami artinya si pelaku nang sembahyang itu, orang nang sembahyang itu. Ya, kemudian wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Itu termasuk didoakan. Nah, kemudian ada sabda Nabi berikutnya, al-jalisus salihu khairun minal wahdah wal wahdatu khairun minal jalisis su'i. Majlis yang baik, ada orang mengartikan itu al-jalisus salihu, kawan duduk nang baik, kawan duduk seorangan itu lebih baik daripada sendirian. Jadi ini orang ini sendirian, otomatis kan bukannya kada berdosa, tapi minim lah dosa. Kenapa? Kada mungkin kalau seorangan ini berpandir kan, kada mungkin terjaga muntung dah. Amun sampai seorangan bermamai juga tuh kelewatan. Nah, lalu seorangan dibanding bakawan lawan orang nang bagus, itu lebih baik bakawan lawan orang bagus. Makanya ada di dalam akhlak lil banin itu, kalau musafir jangan sorangan, minimal berdua atau bertiga. Loh, apa hikmahnya? Karena kalau sudah bertiga itu kadang mungkin akur berataan bila dibawa dalam kejahatan. Karena itu ada kontrak, sudah ada hukum kepastian, ujar Rasulullah, tidak mungkin umatku sepakat dalam kejahatan. Jadi bilanya bertiga pasti ada seekong nama membelot tuh. Ajak dia, ayo kita misalkan nang kada bagus, pasti ada satu nang kada mau. Gagal tuh. Tapi mun labuh surangan, tolak surangan musafir, pas ada keinginan melabuhin itu. Jadi penting bakawan, kawan nang baik deh. Kawan nang baik lebih bagus daripada sendirian. Kemudian wal wahdatu khairun min jalisis su'i, sendirian lebih bagus daripada berkawan atau satu majlis dengan orang jahat. Ini kan potongan hadis yang terakhir ini, sendirian lebih bagus daripada
berteman dengan orang jahat. Ini kalau kita mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang nang kada bagus tuh menjadi bagus, kawani. Nah, makanya kan kita jangan salah persepsi. Kadang-kadang yang disuruh berdakwah itu ustadz, kiai, bukan. Seberitaan kita. Berdagang kah? Jalan dakwah di situ. Ya, jalan dakwah. Kayak apa caranya? Contohkan ke pembeli. Umpama bertimbang toh, lebihi sedikit. Umpama bertimbang teh, menjual ngapa kah? Padahal kan inilah lebih nah. Itu dakwah juga. Kadang kita mengurangi itu kada. Sama aja. Umpama lagi dalam hal takaran kah? Ini kan berdagang, masuk dalam dakwah juga, ada di situ caranya. Apalagi umpama pas datang pembeli orang ajan, amun kawan sanggup, mohon maaf dulu lah, orang ajan kena aja dulu. Ini hebat mana nih? Tapi ujar si pembeli, kau mun kena aku ke lain, nah itu repot lagi. Yalah. Nah. Jadi apa? Semua lini kehidupan itu masuk kalau ada ilmunya. Lalu kita contohkan di masyarakat, kada mesti nang ustadz kiai aja berdakwah kada. Nah, kemudian kalau ada kemampuan kita untuk mempengaruhi orang jahat itu supaya berubah menjadi baik, itu kawani. Nah, cuman kadang-kadang sanggup kadanya pandangan ataupun gosip masyarakat itu kada gampang-gampang hukum nang kada tertulis. Asal kita labuhan tuduk situ, iam jo je labuh juga gurunya aja. Nah, itulah artinya antum a'lamu bi anfusikum. Kalian adalah lebih mengetahui kondisi dan keadaan diri kalian. Kalau kita mampu mempengaruhi orang yang kada bagus menjadi bagus, ayo kawani. Tapi pun kira-kira pacang kita terpengaruh, jangan. Itu kasihan, lebih baik kita menyendiri. Kita lanjutkan. Dan sabda Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum may yukhalil. Artinya seseorang itu atas agama kawannya. Maka hendaklah salah seorang kamu memandang siapa yang pantas dijadikan kawan. Jadi seseorang itu bisa dinilai. Agama seseorang itu bisa diperhatikan, bisa dinilai melalui kawannya. Siapa kawannya? Nah, cuman itu pun jangan dijadikan hukum pasti. Kalau pun ada salah kita. Oleh karena itu, hendaklah memilih kawan atau sahabat itu yang rajin dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan ibadah dan bersifat warak. Arti warak ini menghindari yang haram sudah pasti. Yang haram itu sudah pasti terhindar. Kemudian yang subhat tuh bisa juga dihindarinya. Itu maksudnya berhati-hati. Termasuk dalam hal berhati-hati yang dicontohkan oleh guru sekumpul ketika ada salah seorang murid mahadiahi pisang. Jadi bertanam pisang bagus benar, kebetulan bagus pisangnya sampai berbuah bagus. Begitu hendak matang ditebangnya, diantarnya ke wadah guru. Jadi ujur guru belum apa-apa lagi, nang pisang nang kau bawa itu jangan dijulung ke aku lah. Dan jangan dijulung ke orang. Baik, kenapa guru? Ada halal di sini. Kada guru ini aku seorang menanam, tanahku tanah seorang. Bujur aja di sini. Kenapa? Ikam ingat kada anak pisang tuh di mana ikam dapat? Larut di sungai kalau. Pengalih benar nih lagi ini nih. Bahari dua dah kami itu ada tuan guru, ingat benar ulun.
Asal ada orang minta kirimkan doanya di kampung tuh bila berkirim doa pasti satu set tok. Ada nasi, ada lauk, ayam kah, iwak kah, apakah. Tuan guru bacakan doa arwah. Ditakuni sidin pula. Ini apa iwaknya nasin? Ayam. Ayam. Kamu menggaduh kah menukar di pasar we? Menggaduh apa tuan guru we? Bukurung kah belepas kah? Belepas saja. Sudah lah kamu beri tetangga kiri kanan belum? Kalau usaha baca bawa bulik je. Ini tuan guru bahari. Amun kita weh ini mengamalkan gitu habis am tumbul. Ada mau lagi orang berupak. Datang diberi orang duit. Dari mana kamu dapat duit nih? Ujingnya enggak ama aku udah bakal memberi lagi kamu. Nah, jadi lebih baik berdiam, bertakun jangan. Minta jangan, bila diberi jangan ditolak. Nah kita lanjutkan. Jadi ujur guru sekumpul tadi, pisang tuh nalarut, kamu ambil kalau. Namun kita kada sampai ke situ lagi leh, ada tahu lagi. Nah kita lanjutkan. Dan bertabiat yang baik dan banyak sabar, dan jangan bersahabat dengan orang yang malas dan yang berakhlak yang jahat, dan jangan bersahabat dengan orang yang tiada menolong dalam ibadah kamu atau membiarkan kamu dalam maksiat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya zakkarahu wa in zakara a'anahu wa idza arada bihi ghaira zalika ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yuzakkirhu wa in zakkarahu lam yu'inhu." Artinya, apabila menghendaki oleh Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala menghendaki dengan seseorang amir, maksudnya pemerintah, pemerintah dalam hal ini yang mulai dari atas presiden, gubernur, camat, bupati, camat, termasuk sampai ke RT segala. Nah, apa dengan seorang amir itu baik, maka Allah Ta'ala akan menjadikannya wazir, menteri yang jujur. Jadi ada pendamping, pengawal yang jujur, yaitu jika ia lupa maka ia akan mengingatkannya, dan jika ia mengingatkannya maka ia akan menolongnya. Dan apabila Allah Ta'ala menghendaki seorang amir itu tiada baik, maka Allah akan jadikan baginya menteri yang jahat, dan jika ia lupa maka ia tiada mengingatkannya, dan jika ia mengingatkannya maka ia tiada menolongnya. Jadi ini salah satu kriteria bahwa apabila Allah Ta'ala menghendaki kepada pimpinan itu baik, maka bawahannya itu mengingatkan. Apabila dia lupa diingatkan. Tapi saya pernah ada salah seorang bupati, bupatinya laki-laki bukan perempuan. Ini curhat kepada kita. Dulu waktu pertama kali masuk jadi jabatan bupati kan kada tahu. Dibully oleh anak buahnya. Pas sidin tahu sudah ambil sidin semuanya proyek dibagi-bagi, anak buahnya gigit tangan juga. Nah, jadi di sini artinya apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang pemimpin, maka orang-orang di sekelilingnya itu pertama mengingatkan kalau pimpinan itu lupa. Begitu sudah diingatkan dibantu. Karena diingatkan dibiarkan salah kesalahnya, akhirnya ketangkap bupatinya kan repot. Ini banyak yang terjadi seperti itu. Kemudian apabila dia lupa diingatkan. Apabila sudah diingatkan dibantu. Tapi bila Allah menghendaki kepada keburukan kepada seorang pemimpin, maka Allah akan jadikan menterinya itu orang-orang yang jahat. Artinya orang-orang di sekitarnya itu orang yang jahat. Apabila dia lupa dibiarkan, tidak diingatkan. Dan apabila ia mengingatkan, maka ia pun tidak mau menolongnya. Dan di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi orang, siapakah kawan sekedudukan yang baik itu? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zakkarakum billah ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantiquhu wa zakkarakum bil akhirati amaluhu.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi orang, lalu orang itu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah kawan yang bagus, kawan yang dijadikan sekedudukan? Maka Rasulullah menjawab, ujar Rasulullah, orang yang mengingatkan kamu kepada Allah dengan melihatnya. Ini ada pernah salah satu ucapan dari guru kita, ujar Sidin, ciri orang baik atau orang yang bisa dijadikan kawan, apabila kita melihat orang itu, dengan sebab kita melihat kepada orang itu, maka hati kita, pikiran kita secara spontan langsung mengingatkan kita kepada Allah melalui wajah Sidin itu. Bisa kita melihat, kan bisa aja. Pian boleh praktekkan di pasar itu berjalan aja. Bahkan kadang-kadang, ampun maaf, kita melihat ada binatang yang dikatakan najis, tapi kadang-kadang dengan begitu langsung kita bisa mengingat kepada Allah. Nah, ini manusia. Orang yang bagus dikawani adalah orang yang apabila kita melihat wajahnya itu mengingatkan kita, membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertambah ilmu kamu dengan perkataannya. Jadi ucapan orang itu pun menjadi ilmu. Dan mengingatkan kamu kepada akhirat dengan segala perbuatannya. Nah, jadi kita bisa, standar ini bisa kita pakai. Makanya di situ apabila itu kita melihat seseorang, mengapa hati kita itu tanpa direncana kok langsung ingat ke Allah atau ingat kepada Rasulullah? Itu pilih aja dua. Berarti itu pertanda bahwa orang itu punya kelebihan. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan, kam salihin bi fasadin akhara yufsidu aduwal balida ilal balidi syari'atan. Artinya, berapa banyak daripada orang yang baik menjadi jahat dengan sebab bersahabat kepada orang yang jahat. Maka menularnya penyakit bodoh kepada orang yang kuat dan kuat dan paham sangatlah cepat. Artinya apa? Masalah kerusakan moral, akhlak ini sangat cepat menjalarnya. Sekalipun terhadap orang yang kuat dan orang yang faham. Karena peduli apa sudahnya berkawan, maka itu akan menular kepada kawan yang dikawaninya tersebut. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu berada di dalam kebaikan, di dalam jalan ridha yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian cabang iman yang ke-67 ialah berbuat baik kepada jiran. Sudah isawah? Telah menyuruh kepada seorang mukmin untuk berbuat ihsan kepada jirannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sampai-sampai ujar para sahabat, jangan-jangan jiran itu bisa dapat harta hak warisan juga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat itu pasti ada, maka hendaklah dia jangan menyakiti jiran tetangganya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari dil junubi was sahibi bil jambi. Surat An-Nisa 36. Artinya, sembahlah olehmu akan Allah Ta'ala dan jangan engkau berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan berbuat baiklah kepada kerabat dengan bersilaturahim, dan kepada anak yatim dan orang miskin, dan kepada orang yang musafir, dan dengan tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kamu,
dan dengan tetangga yang tiada ada hubungan kerabat dengan kamu. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu bapa kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat karamah daripada Habib Umar bin Abdullah Atas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan memelihara diri kita, rumah tangga kita, istri kita, zuriat kita barataan, dihindarkan daripada gawean yang kada bagus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al wa awsil wahdi wa balligh taqabbal ma qara'na wa ma 'amilna min anwa'il khairat bi fadlika ila ruhil mustafa sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidil anbiya wal mursalin wa ali kullin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa jami'ul awliya wa syuhada was salihin wal arba'ati a'immatil mujtahidin summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa akhina wa akhawatina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan man assasa wa ampaka fi hadzal musalla al istiqamah as-sabiqin al-lahiqin bi anna Allah karimat taghashahum bir rahmati wal maghfirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.